کمی شعرش طرف نوی کار. سلام علیکم به همه подписчикони канали Саёҳ ТЖ. ما در شهر چکالوس قرار داریم. طرف آذیرش میریم. انا این راه روز طرف ایروپورت شهر چکالوس میرم. چی مهمان میآید، کسی که میآید که جای کدام دولتی میآید دوشنبه پرواز میکند به همین راه میآید. این راه پروتکل راه دروگا میگن. پروتکل راه دروگا. Улица Гагарин. И на Юрий Алексей Гагарин до сих пор вес هسته دوی ما بروش وسش میمونه. Юрий Гагарин. Юрий Алексей Гагарин. ай космос анами Чкаловс да фурмагия. ай Москва паридасте Чкаловски. Тозикистон да фурмадаст. Инами куча да фурмад. хонаи фурӯшӣ будагия дар улица Юрий Гагарин. не мактаби чанд боша нафаҳмидем. дар назди парчами шаҳри Чкаловск расидем. пеш парчамда майдони парчами шаҳри Чкаловск. Noi glora vin. ҳамаш қоидави буд. нишастгоҳош ҳама тозаака аккурат мебуд. анаёмс омадем. ҳама ҷо тоза озода приятно. иди ини иди. мидидам анаём боло омадем.
طرفی اوزیرا میگن، اون طرفی را با بالاترش نوی کوارتال میگن. او آن اون طرف نوی کوارتال میگن. نزدیک اوزیرا اومدیم. نوی کوارتال. طرف نوی کوارتال. Во Авророй Советский Союз самый популярный гостиница дар вилояти Суғд анамун буд. Ҳам давро вилояти Суғд Ленинобод мегуфтанд. Ин гостиница дар шаҳри Чкаловск ҷойгирад. Яки обши дар ҳамин территорияи вилояти Суғд гостиницаи популярни номи буд. ана мости Санкт-Петербург ҳайрӯи нами мост гирифтагия мехеза шаво соатҳои 12 шаб карабл мегзара. Лондон, Париж дани аст ҳамаш ҳайрӯи айнами мост гирифтагия. Макои озера анаи озеракун то анами таи гостиницара лав ба лав об будай, тоза будай. Онау болотар байни ами озерада як карабл сохтагӣ буд. Дарунаш чойхона, дача ечи буд, ресторан. Ана ҳамин ҳамун гостиницаи шаҳри Чкаловск. Гуфтам ки даври Союза популярный гостиница буд. Самый популярный гостиница. Гудакако бозӣ кадестиан. О, тараф гуфтам нови квартал. Ана памятник. Нови квартал. Зато пеш масҷиди шаҳри Чкаловск бурмем. Масҷиди шаҳри Чкаловск. Зура, ҳа? Ба ин кӯча зур не ки маршрутко шаҳр мегзаранд, автобус мегузаштааст. ин раҳ аю болош мо омадем, тараф гаштем, тарафи озера рафтем, раҳ далшинауса сини аэропорт мераву болода масҷида.
анай чораҳа боло чораҳада банк ёрраки ки бошад весёли улица глов о наҷа чораҳаи пеши банк почта анаҷа як 5 кило морожник хӯрдагиям ба як бор не як чораҳаи банк тарафи аммо озера меравад тудум почта гостиницаи чия вай яхмоса все равно гостиница меҳмонхона сипар сипер кӯчаи бозори помирбозор дар шаҳри Чкаловск як бозорай помирбозор номаш помирбозор мегӯяд дар шаҳри Чкаловск Анаҷа помирбозор аст. Улица приятная. А что не тебе писать? Он идет вперед. Рипа. نه مکتبی چند بوشتا نفهمیدیمش خدا نگهبانی همه شما باشد کسی که در کانال ما مهمان است مرحمت کرده подписаться را فراموش نکنید لایک
اگه دشواری ندارد با فیرم یک تا لایک زیر میکنید این اینجا بلا پریاد نیم خدا نگهبانی همه اون کسانی که در کانال ما подписаться کردگی یا نکردن فرق نداره خداوند نگهبانی همتون میشه